So guys, may inom ng tubig dere guys. May tubog man na. Ayan yung tubig namin guys. Tingnan nyo guys, galing sa taas guys. Kasama namin guys, sikat mo sila guys. Tanaw sa. Try mo nga. Ayan guys, ito kami guys. Oh, hindi ka na kami guys. Marami kami guys. Marami kami guys. Tapos yung iba guys, nalunod na guys. Uy, simba ko. Ay, simba ko, nahulog lang pala. Simba ko, sorry. Tubig guys, ang ganda. Mukhang may color na yung tubig ah. Naligo ka? Oh. Yes. Tumba na naman siya guys. Yes. Ayaw lagi. Dali. Sunod sa tour guide. O, ito yung leader namin guys. Yung sila doon. Tignan. Yo pare. Pare, are you good? Job. Nadulas na. Come here. Huwag kang dumaan dyan. Kawawa si ano guys. Ito guys, at yung kasama namin guys, nadagma guys. Ay, siyak si Bisa. Ay, Kuya Kim. Ay, hindi, trail to siya eh. Di ba, are you trail? You want trail? Oh, run! Ayun, natakbo nga. Yes, wag kang umiyak. Sige, trapo. Oh, watch. Look, where, oh. Yeah. Okay, trapo dire. Trapo kay Kuya Bay. Oh. Dire oh. Sa shirt ni Kuya. Tara, diretso na. Una na, Aksi. Yung. Pagdali, Aksi. Say na wait, sabihin mo wait. Makikita na ng pulse dito eh. Diretso Aksi. Oh, maghina-hinay ka dyan. Oh, hinay. Yeah. Look where you're going. Yun. Look where you're stepping. Oh. Ayun guys. Sama tong batang to guys. Okay, part 3 na lang guys.